Pasalamati ninyo ang Ginoo sa iyang kaayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamatan nato ang Ginoo tungod sa iyang gugmang walay paglubad ug tungod sa kahibalungang mga butang nga iyang gibuhat kanato. To those who are able, please stand for the singing of hymno sa pagdayeg. And instead of all my hope on God is founded, kaninang kapi nga to God be the glory. Ginoo, ikaw nagdasig na mag-ampo kami ug ikaw usab ang nagbantay ug nagatiman sa imong katawhan. Nalipay kami sa kanindot niining katapusang adlaw sa 2024 sa among pahulay ug pagsimba. Lain na usab nga tuig ang milabay sa among kinabuhi nga walay kadaot ug nahibalo kanamo. Sanglib giubanan mo man kami. Itugot nga ang among mga pag-ampo, musulbong nganha kanimo sama sa insinso, ug dunggay taon kami o Dios. Dios nga dili mo tagpilaw ni matulog. Labaw sa tanan, itugot nga ang among mga kinabuhi, nagpasundayag unta sa gugma nga wala makaila ug dautan. Ngaron nga ang among mga pag-ampo dili kay sa pulong lamang, kundili gikan gayud sa mga kalag nga nahigugma kanimo ug nagtinguha sa pagtabang sa tibuok kalibutan. Itugot nga niini adlaw maligon kami alang sa mga buluhaton sa umalabot nga tuig tungod sa ngalan ni Kristo. Amen.
Pinagi sa pagtuo, kita nasayod nga ang Dios nakakita sa tanan nga atong gibuhat sa tago o sa dayag. Ug ngayan kita nga mangayo og kapasayloan niini. Busa karon mao ang higayon nga kita mo pasiguli ngadto sa Dios pinagi sa atong kinasing-kasing nga paghinulsol. Hiusahan nato ang pagampo sa pagsugid o paghinulsol. Tanan. Diyos nga labing maluluyon, nag-asoy kami sa among mga kasalanan bato kanimo sa hunaw-huna, sa pulong ug sa mga buhat ug bisan sa mga buluhaton nga wala namo buhata nga ngayan gayud kiyanta nga buhaton na wala gayud kami mahigugma kanimo batok sa ug sa among mga silingan sama sa among pagigugma sa among kaugaling. Nahulaw kami nga butan namo ang igulolso nimo ini sa panan. Tungod sa among Ginoong Jesucristo, pasayloa kami ug makahuman kami sa imong kabubuton ug magalakaw kami sa imong dalan tungod sa himaya ni Kristo. Amen. Praise be to the Lord, for He has heard our cries for mercy. The Lord is our strength and our shield. Our hearts trust in Him, and He helps us. Our hearts leaps in joy with our songs that praise Him. Receive the forgiveness of our sins through our prayer. Amen. Sa dilipatan mo ampo sa atong pastoral o community prayer, mo lang ipahinomdom nga ang Newman magbalik diri sa ato karong January sa ikaupat nga semana o ang Bible study karong Sabado paghimuon sa 6:30 gihapon sa buntag dito sa Balay Panimalay nila Mr. and Mrs. Roy Sanchez. O karon mag-aampo kita alang sa atong mga plano sa atong pagsimba o pag-alagad sa Ginoo sa mosunod nga tuig. Let us bow our heads to pray. Almighty and loving God, we thank you for everything that you have given us this past years, especially the year 2024, which was a year of great challenges, to stand by our faith and to proclaim our love in Jesus Christ, not simply through prayers, but also through words and actions. We know, O Lord, that we have many shortcomings.
We have asked for forgiveness for the things that we were supposed to do but were unable to do. Forgive us when we return to our old ways, even as we seek to be renewed by your Spirit and your Word. Lord, we pray that you will grant to us more carefulness in the things that we do and say, especially in the next year. May we truly be Christ-like in our love for every single member of the family of God, regardless of our differences in our understanding of a church authority or in the evangel, in the good news of Jesus Christ and salvation. Lord, we pray that you will grant to us hearts that are in control of emotions, hearts that are open to receive one another's weaknesses so that together we may address and renew this through the work of the Holy Spirit in us. We also pray, O Lord, at this time, in the midst of all the difficulties of the world today, economically, and the conflicts in many parts of the world, and conflicts in our own country and in our own church. Lord, we pray that you will give us the Spirit to remember your will at all times, so that we may not stray far away from where you want us to be. We pray, Lord, that you will grant a clean spirit in us as we continue to do your work, to express the love of our Jesus Christ in our words and actions today and in the next year. Help us also, O Lord, to see your will, to be aware that you are always beside us in our effort to determine the course of action that we should take. We know that the year 2025 is an important year for our church. We pray that you will grant us wisdom so that we may conduct ourselves according to your will and according to your purpose. Not for the glory of our names, not for the glory of our positions, not for the glory of those in authority, but to give glory to you alone in all the things that we do. Help us to open our hearts, Lord, so that we may truly follow your will. The reason for why you created us as your family and as your household. Help us not to forget that we are members of your family and that we have a job to do. We pray all of this, O Lord, that you may continue to be with us throughout the year 2025 and the following years. May we glorify you truly with our honesty, our faithfulness, and our simplicity and humility. Give us, O Lord, these qualities that our Lord Jesus Christ showed abundantly when he was here. Bless this church. In Jesus' name we pray. Amen.
ang patukuranan sa mensahe ning kabuntagon atong gikutlo gikan sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 31 ngadto sa kapitulo 12 bersikulo 3. Mura siya og duha ka chapter pero mga tumoy og sinugdanan lang. Gidala ni Tira ang iyang anak nga si Abram, ang iyang apo nga si Lot nga anak ni Haran, ug ang iyang umagad nga si Sarai ang asawa ni Abram, ug mibiya sila sa syudad sa Or sa Kaldea, ug mipadulong sa yuta sa Kanaan. Nihaabot sila kutob sa Haran, ug mipuyo sila didto, ug namatay si Tira sa panuigong 205. Ang ikaduhang paday na atong pagbasa, ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga parinti ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw ug daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Ang ikaduhang pagbasa atong gikutlo sa Ebanghelyo San Marcos kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto sa bersikulo 20. Ug sa naglakaw siya subay sa lanaw sa Galilea, nakita niya si Simon ug si Andres nga igsuon niya si Simon nga nanglaya diha sa lanaw, kay mga mangingisda man sila. Ug si Hesus miingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mangingisda tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. Ug sa nagpadayon siya paglakaw sa unahang dyutay, nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo ug ni Juan nga igsuon siya ni Santiago nga nanagpuna sa mga pukot diha sa ilang sakayan. Ug diha gitawag niya sila ug gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kaniya. Dalaygon ang Dios sa pagkabasa sa balaang pulong. Manglingkod ang katawhan o samtang mag-anda. Ako i-acknowledge si Janet Tibar Luciano, a very active member of UCCP Crossroad Davao and one of its women leaders. She was also assisting us in the conduct of the first Human Bible Training here last March 2024.
naghatag ka na to o pagkong labinuwa kanang brand na sa Yamaha na electric piano. Kay nadaot ko na ng akong magiging keyboard si Christina Miro Erickson o si Dr. Jilly o si Miro. Nagkumbuya sila o natin gamit na keyboard. Sunod ko na nato i-dedicate mo na ko ka nato na gitar. Kahit ko na ito gitar. Kaya naamay ato komunyon, madugay man tagsimba. Atong i-acknowledge ang tanan nga karon pa maka tambong makaduyog sa atong simba. Welcome tang tanan dinhi o hinaot nga inyong bation kining simbahan sa UCCP Butuan City Evangelical Church. Sama sa inyong simbahan, din bation ninyo ang kalinaw, kainit sa panag-inigsunay. Ato pong i-welcome ang atong mga igsuon nga nagsunod ka natong simba sa pinaagi sa Facebook o YouTube live streaming. So kaway-kaway ta nila, kita man ta nila karon nga nagawali. So ang uluhaning atong mensahe ng kabuntagon, bag-ong tahas sa kinabuhi. Suma sa atong nabati kaganiha, si Abram, gitawag sa Dios dito, sa daang tugon nato nga pagbasa. O sa bag-ong tugon, gitawag usab ni Jesus ang mga tinun-an. Kita kanan mga Kristohanon, gitawag kita aron magkinabuhi subay sa pagtulun-an sa atong Ginoo. Si Simon o si Andres namukot sa dagat tungod kay sila mga mangingisda man. Matagadlaw mao kini ang ilang buhaton. Itsa sa pukot, bira sa pukot, o kung di sila mamukot, sila repair. Ang term ana sa mga mangingisda, magpuna og pukot. Matagadlaw mao kini ang ilang buhaton, mura na og routine na sa matag-adlaw. Usahay pamaulan sila, kapuyon sila, o tingali di sila mobiya niini kay maumay ilang kabuhian. Kita nila ilang mga ginikanan nga maoy ilang namatan o diha pod sila nabuhi sama niini. Mauman usab si Jaime ug si Juan. Nagapamukot usab sila ug kung di man sila mamukot, mag-repair sa ilang mga pukot. Ning atong panahon karon, tagsara tingali nato dinhi ang mangingisda. O doon na may atong mangisda pero habi-habi lang mamasol. Ang kinabuhi balik-balik, mura og autopilot, mahibaw-an na nato unsa ang sunod nga mga panghitabo. Walay kalainan. Dili magtingali makahibulong nato nga bisan ang atong panginabuhi balik-balik pod katong maninda, mangabli og tindahan, unya tagad og mga customer, maniradog tindahan, pagkaugma, maurag hapon. Manginabuhi ta tungod kay gusto ta makabaton og maarang-arang nga balay. Aduna tay sakyanan,
doon na tayo mabasa, doon na tayo mga gadget, o makahalay-halay ta, makabakasyon ta, makasuroy-suroy. Ang atong panginabuhian sama sa mga mangingisda aron mabuhi ta o makabaton ta og meaning sa atong pagkinabuhi. Sa ingon niini nga pamaagi, si Jesus nagtawag sa mga tinun-an. Wa sila magdahom nga sila tawgon sa Ginoo. Uban kamo kanako, kay himuon ko kamong mangingisda og tao. Og sila nahimong mga unang tinun-an, si Simon, si Andres, si Jaime, og si Juan. Wa nila pangitaa si Jesus. Si Jesus mao'y nangita kanila. Og nahitabo kadto sa usa ka adlaw nga wala nila damha nga sila di ay tawagon sa atong Ginoo. Sama sa akong introduction kaganiha, kita gitawag sa Dios aron usab mutawag kita og lain nga mga tao aron makaila sila sa Ginoo. Lain-lain ang atong abilidad, no? Dili tanan mahimong pastor. Ang uban mahimong Sunday school teacher. Ang uban mag-aawit sa choir. Ang uban magakinabuhi lamang didto asa sila mabuhi sa akong uban-uban sa mga Butuan Evangelical Pastors Association. Ningon sila nga once tawgon ta sa Ginoo, dili na nga ang atong pagpaila sa Ginoo kutubra sa four walls sa atong simbahan, kundili bisag asa kita dadon sa atong tiil sa pagpangalagad. So kung ikaw engineer ka, imong ipakita ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga engineer. Kung ikaw tindira ka og mga panakot, negosyo, imong ipakita unsa ang kinabuhi sa Kristohanon nga negosyante. Kung ikaw doktor, imong ipakita nga ikaw gipiyalan sa Ginoo aron sa paglugway sa kinabuhi ug paghatag ug makahuluganon nga pagkinabuhi. Kung ikaw maestra, imong ipatagamtam sa imong mga estudyante nga sila motubo dili lamang sa kahibalo sa pangutok, kundili motubo diha kanila ang gugma sa usa ka Diosnon nga bata. Mahimo silang responsable nga mga lumulupyo sa lungsod. Tungod kay kita gitawag man sa Dios, dili kay aron magpabilin, natural sama sa imong naangdan. Nining atong panahon karon, muingon man ang uban nga mga pundok, di naman ta mag-evangelize, pastor, kay 90% sa population sa Pilipinas is Christian. Di na. Mga igsoon, dili lamang kay nisimba ang tao, Christian siya. Kay kung tinuod pa nga 90% ang atong pagkinabuhi nga kita Kristohanon, wala unta na sa atong mga airport kanang beware of pickpocketers. Kaniadto sa wa pa mapresidente si Digong, mag-ingat sa laglag bala. Ang uban nga mga pagtuo, mayon sila nga musod mo sa among simbahan, ibili ninyo ang inyong mga tsinilas o sapatos. Ay, basig mawala. Dili ka na mawala. Walay Kristohanon diri. Buti ba sabot nga dili tanan niingon nga Christian sila
nagkinabuhi og Kristyan. Sama sa gingon sa atong Ginoo, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makadayon sa gingharian sa langit. Si Martin Luther, sa dihang iyang na-realize nga ang pagtuo di ay imong mabatunan pinaagi sa grasya sa Dios ug sa pagtuo nga ang Ginoo nagpakatao, tanyag sa iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon sa cross. O pinaagi niya nga pagtuo, ikaw maluwas. Iyang gisangyaw nga dili day kining paghimo og mga finance. Ang pagsakripisyo nga maglakaw ka niadtong hagdanan aron musaka aron musimba. Ug dili day katong pagpataginting sa imong kwarta og mga sansilyo aron ang imong mga ginikanan igsoon ug minahal sa kinabuhi nga miunanas kamatayon maluwas, kundili ang pagdawat sa Ginoong Kristo. Unsay nahitabo? Giingnan si Martin Luther, samukan kaning mga reformista. Mayo gani kay ang Prince of Saxony, misagop kaniya, hilom lang nga pagsagop, mura siya gikidnap, gitaguan siya sa usa sa mga kastilyo, gitiwas niya pagsulat ang Biblia. O dito na translate ang Bible sa lingwahe sa mga Aleman, ug daghan ang nakasabot sa tinuod nga pagtuo nga mao gayon ang Biblia. Kay sa ilang panahon nahimo nang nakurap ang simbahan, ug unsa isulti sa ilang labaw mao nang gyudto ang ilang tuuhan bisan kung sayop. Nakakita man ko sa salida adtong Martin Luther nga sugilanon, convincing kayo, moingon siya nga iyang dagkutan tong kayo nya iyang ipatungod ang iyang kamot, agwanta siya sa kasakit. Ang mga tao sab nagtan-aw, agwanta sa kasakit, sa kamot nga gisunog. Moingon din siya iyang kwaon, kung gisakitan mo nako, nasakitan mo sa iyong pagtanaw nga nasunog ang akong kamot, mas nasakitan pa ko. Mas nasakitan pa ang inyong mga mahal sa kinabuhi nga tuwa sa purgatorio, nga adlaw-adlaw sila nagantos sa kainit sa kayo katong ako kadalira. Apan adunay promo karong adlaw, maghatag kamos tinaginting sa inyong kwarta aron ang inyong mga minahal mahawas niya itong malisod nila nga kahimtang. Baka kay wala man sa pulong, pero ang istorya maayo man musulti nga ing-anaon nila ang ilang kaluwasan. Apan kita nga evangelikal, di man ta modaot og pundo, atong ikinabuhi ang atong pagtuo. Wala man kita mobulag sa pundok sa mga Kristohanon. Wala man kita mobulag sa pundok sa United Church of Christ in the Philippines. Original man ang evangelical churches, Presbyterian churches, mga disciples of Christ, ang mga Methodist. Sila naghiusa pinaagi sa basis of union nga napurma ang UCCP. Hangtod karon mga UCCP lang gihapon. Ellinwood Makati Church, UCCP gyapon sila, ilang gideclare gani sa ilang kanang live streaming, makita gyud nimo nga ang Ellinwood Malati Church is still UCCP. Mao man usab ang atong igsuong simbahan, ang UCCP Crossroad Congregational Church Incorporated, UCCP man lang gyapon karon. Busa atong mga igsuon, kung doon na may nakabati nato nga kabahin sa nag-ingon nga ayaw ka na silang tagda, kay dili na kana sila mga UCCP, mga evangelicals na kana sila. Pag hatag ka na og dili maayo nga informasyon og dili tinuod,
Ako lamang kining gibalik aron atong masabtan ang tawag sa Ginoo kanato. Si Abram nga maoy original ngalan ni Abraham, si Santiago, si Jaime, si Juan, si Andres, gitawag sa Ginoo. Ang ilang pagtawag, misunod sila, mura silag mura pod parihan nato karong nga buntag. Mul latas kita, dangat kita sa laing bag-ong tuig, 2025. Wa kita mahibalo kung unsa ang dangatan. Musalig lamang kita sa grasya sa Dios. Ang mga disipulo og maingon man kang Father Abraham nga misunod sa tawag sa Dios, gisultihan sila. Si Abraham giingnan, himuon ko ikaw nga amahan sa mga kanasuran. Nagduda-duda pa siya primero kay saan niya pagkaamahan nga wa pa man siya anak niya itong primero nga pagtawag kaniya. Apan pinaagi diay sa pag-anak niya kang Isaac ug si Isaac nanganak kang Jacob. 12 sila kaigsuon, 12 tribes ang anak usab ni Jacob. Mi kanat sa tibuok kalibutan ang ilang rasa, ang ilang breeding. Maingon man usab kanato, pipila lang ka mga magtutuo kaniadto pagsugod sa evangelical. Pila pa'y tao nga mianhi dinhi o nagsimba matud pa sa atong historian nga usa si pastor taglokop ang misuroy aron matukod ang simbahan sa Butuan. Daghan na unta ta, pero gumikan sa mga isyu mudaghan mugamay, pero mao kini ang tawag kanato, pag-rectify kung unsa ang dili insakto o pagpadayag nga ang Dios nga nagtawag kanato maura usab ang Dios nga magasangkap sa atong buluhaton. Nalipay ang atong Living Word Choir sa ilang paghuna-huna nga wa naman tay maayo nga sound system. Yun sila mangarol ta, nahisgutan pa to nga dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo aron sa nga makakwarta ta. Ingon pod ang uban na dili man na para sa atong kaugalingon, di man na pareha sa uban nga mangarol o pagpangarol ilang bahinon ang ilang maupiring o ilabag ilipay-lipay. Dili kining atong pangarol sakripisyo ni gani na atong mga igsuon nga nangasakit kay dugay ang sigig practice unya tagdugay pod mahuman ang pagpangarol. Apan magkapasalamat ta kay atong response grabe, no? Tulo lang kaadlaw nato nga pag-awit makapalit na ta sa atong mga musical instrument aron magamit nato sa pag-ibanghilyo. Ug dugang paniana ang atong keyboard kay nadaot man wa pa ta makaplano nga mopalit ta og keyboard, naanay naghatag kanato og keyboard. Plus kaniadto na duol ta tungod kay unsaon naman lang nato ang inyong mga pastor, mga tigulang na, mga senior citizen na, kinsa naman lay mo padayon pag abot sa umaabot nga mga adlaw. Apan salamat pinaagi sa atong pag-integrate sa Newman Bible Training Course. Aduna nay pipila kanato adlaw na lang og bulan ang atong gipaabot. Mo-graduate na sila og mahimo na silang mga magbubuhat. Ang samang Dios nga nagtawag kang Abraham, ang samang Dios nga nagtawag kang Santiago, Juan, Andres og si Santiago
Mao gihapon ang samang Dios nga natawag kanatong tanan dili kung kanamo ra nga mga pastor aron padayono nato ang atong gibuhaton ingon nga mga UCCP evangelicals dili laman karon adlaw sunod tuig 2025 apan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios. Amen. Pasalamati ang Dios sa iyang dili matukid nga gasa. Maghalad usab kita ngadto kaniya uban sa kasing-kasing na malipayon. Atong dalhon ang atong mga gasa ug pasalamat ngadto sa Dios. A merry little Christmas. Let your heart be light. Now all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. To the years we all will be together, if the fates allow. Hung a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. To the years we all
will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. O among Diyos nga naghatag sa iyang bugtong nga anak aron sa pagluwas kanamo, ang among pinakadako nga gasa gamay kung ikumpara sa imong gugma. Apan ikaw nagadawat sa tanan nga among gihalad aron magamit sa buluhaton sa imong gingharian nga magapadayag sa imong gugma. Amen. Alang sa pagpangandam atong awiton ang O Malig-on nga bato. Mga igsoon, kita magsaulog karon sa sakramento sa balaang panihapon nga gibilin kanato sa Ginoo. Ang talad bukas na alang sa tanan, dili tungod kay kita takos, kundili kita nagakinahanglan. Dili tungod kay kita matarong, kundili kita nagakinahanglan sa kaangayan. Ang Dios nagasangpit kanato. Kitang tanan nga mga Kristohanon
o gikinahanglan nga walay bisan usa nga moambit nining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwas sa tanan, dili gayud mo salikway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Busa duol kamo nining talad, dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay nagakinahanglan kamo. Duol kamo dili aron pagpaila nga matarong kamo, kundi aron pagpaila nga kamo kinasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Atong hinumduman ang pulong sa Ginoo sa iyang pagsulti, ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo kanako, kay ako malumo, mapaubsanon o makakaplag kamo kapahulayan sa inyong mga kalag. Busa sa magapamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam ni Kristo alang kanato nining pag-ambitay karon. Magampo kita nga ang Dios nga Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya. Magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga si Kristo magpuyo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Sa ingon, tungod kay nakagamot na ang atong gugma, makabaton kita sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, unsa ang gilapdon o gitas-on o giladmon sa iyang gugma o pagsabot sa maong gugma nga dili matugkad sa tanang kahibalo, aron mapuno kita sa tanang kahupnganan sa Dios. Magampo ta. Amahan namo, nasayod ka sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing. Dili kami takos, apan nagsalig kami sa imong grasya o naghatag ka gahom sa may mga kahuyangon. Dawat ang tanan nga ania dinhi, dasiga kadtong nagadayeg kanimo ug ang tanan nga nakapaminaw sa imong pulong. Panalangini kining mga simbolo usab, simbolo sa imong lawas ug dugo, ang pan o kining kupa aron maggamit alang sa sagrado nga katuyuan. Sa among pagduol dinhi niining talad sa dumanan nga balaan, atong ipaila nga ang Ginoo magahatag kanato sa bag-ong pananawon ug dugang panggahom ug gamiton kita alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Mga igsoon, atong gibuhat kini pinasubay sa sugo sa Ginoo kanato niadtong gabii nga siya gibudhian, siya mikuha sa pan ug human sa pagpasalamat iya kining gipikas-pikas ug iyang ipanghatag ngadto sa iya mga tinun-an ug siya miingon, mao kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo, kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa ug sa samang paagi human sa pagpasalamat siya miingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Og nakapadayon pagtudlo ang mga tinun-an ni Hesus pinaagi kang Pablo sa iyang pag-ingon, sa matag kaon ninyo nining pan o inom nining kupa, inyong isangyaw nga ang Dios nagpakatao mihalad sa iyang kinabuhi dito sa cross Kalbaryo, nagpakamatay, nabanhaw ug siya misaad nga siya mubalik pag-usab. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato niining maong handumanan. Andam na ang atong talad sa panagpantay. Lawas ni Kristo alang sa
iyang handumanan. Dito, para. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Andam na ang atong talad, ang mga igsoon nato mo agi sa tunga
ta. Dalaygon ikaw o among Dios nga naghigugma ug nagatiman kanamo. Mapasalamaton kami tungod sa imong pagkamaluluyon. Tungod kay ang imong kaayo naghatag kanamong takos nga makadawat nining balaan nga pakikambitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia, ang lawas sa imong anak, ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busahop nga kami sa imong grasya nga walay paghubas, aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi, ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong awiton ang awit sa pagtugyan, Forward Through the Ages. Dedicated ourselves and given ourselves the task to proclaim the Word of God in the song Onward Christian Soldiers, Forward Through the Ages. We have done this, O Lord, this year, 2024. Receive our dedication and our promise that we will continue this to the next year. Give us your Spirit, O Lord, and your power,
so that we may truly proclaim the presence of God in Jesus Christ through our words and actions, the Butuan Evangelical Church. Bless us, O Lord, and bless the whole church. Bless all those who believe in you, that they may belong to the body of Christ. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen.